Subscribe our channel, like and share the video. ایک جنگل میں سارے پرندے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس جنگل میں چیلوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سب پرندے مصیبت اور پریشانی میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے۔ شکر ہے ہمارے جنگل میں کوئی چیل نہیں ہے، ورنہ تو وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا دیتی۔ ارے کالو کوے، وہ دیکھو اپنے پیچھے، تمہارے پیچھے کوئی چیل آ رہی ہے۔ تمہاری کالی زبان، جو بولتے ہو سچ ہو جاتا ہے۔ ارے رکو طوطے بھیا، پریشان نہ ہو، میں اس چیل کو اپنے جنگل میں نہیں رہنے دوں گی۔ اور چیل پرندوں کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میرا نام باجو چیل ہے اور میں اس جنگل میں رہنے آئی ہوں۔ دیکھو باجو چیل، ہمارے جنگل میں ایک بھی چیل نہیں ہے اور تم بھی ہمارے جنگل میں نہیں رہ سکتی ہو، تم جا کر پہاڑوں میں رہو۔ نہیں چڑیا، وہاں پہاڑوں پر تو کھانا نہیں ملتا اور جنگل میں آرام سے کھانا مل جاتا ہے۔ ارے باپ رے، یہ ظالم چیل اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارے بچوں کو اپنا کھانا بنائے گی۔ چڑیا بہن، کچھ کرو نا تم۔ ارے نہیں طوطے، میں تمہارے بچوں کو نہیں کھاؤں گی، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے تم پرندوں جیسا ہی کھانا کھایا ہے۔ میں نے آج تک کبھی بھی کسی پرندے کا گوشت نہیں کھایا ہے۔ نہیں دوستو، اس چیل کی باتوں پر بالکل بھی یقین مت کرنا۔ یہ چیلیں بہت مکار ہوتی ہیں، یہ ضرور ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے گی۔ نہیں کبوتر، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیل ہم سے سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی پرندوں کا گوشت نہیں کھایا ہوگا۔ اگر یہ چیل ہمارے جنگل میں رہے گی اور میں نے اس سے پکی دوستی کر لی تو یہ سب پرندے مجھ سے ڈریں گے اور ٹینی چڑیا کی بجائے سب میری ہی بات مانیں گے۔ باجو چیل، میرے شوہر تو دوسرے جنگل گئے ہوئے ہیں اور اگر تم ہمارے جنگل میں رہیں تو تم میرے چڑے کا آرام سے شکار کر لو گی۔ ٹینی چڑیا، ہم سب پرندے ہمیشہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم نے کبھی بھی کسی پرندے کو اپنے جنگل سے نہیں نکالا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیل سچ کہہ رہی ہے اور اگر یہ ہماری دوست بن جائے تو دوسرے جنگل کی کوئی چیل ہم پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ ارے دوستو، مجھے بس کچھ دن رکھ کر دیکھ لو، میں کسی بھی پرندے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ دیکھو باجو چیل، میں صرف اور صرف کالو کوے کے کہنے پر تمہیں اس جنگل میں رہنے کی اجازت دے رہی ہوں۔ دوستوں، کیا تم سب میرے فیصلے پر راضی ہو؟ چڑیا بہن، اگر کالو کوا اتنا کہہ رہا ہے تو چلو اس چیل کو ہم اپنے جنگل میں رہنے دیتے ہیں۔ پھر باجو چیل ایک خالی پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا کر رہنے لگتی ہے۔ اگلے دن باجو چیل سب پرندوں کو جمع کر کے ان سے کہنے لگتی ہے، دوستو، میں نے آج رات کو تم سب کی دعوت رکھی ہے، تم سب کو ضرور آنا ہے۔ تم سب کی طرح مجھے بھی گندم، چاول اور دانہ کھانا بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے چیل بہن، آج رات کو ہم سب تمہاری دعوت میں آ جائیں گے۔ رات ہو جاتی ہے۔ سب پرندے چیل کی دعوت پر آ جاتے ہیں۔ چیل بڑے مزے سے پرندوں جیسا کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ ارے کالو بھیا، تم نے اس چیل کے بارے میں بالکل صحیح سوچا تھا۔ باجو چیل تو واقعی ہمارے جیسا کھانا کھاتی ہے۔ ہاں ٹینی چڑیا، باجو چیل تو بہت اچھی ہے، اسے تو ہمارے جنگل میں ہی رہنا چاہیے۔ ہم سب پرندوں نے دیکھ لیا ہے کہ تم بہت اچھی چیل ہو، تم کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہو، اس لیے ہم سب پرندوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج سے تم ہمارے ہی جنگل میں رہو گی۔ شکریہ دوستو، میں اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گی اور ہمیشہ تم سب کی حفاظت کروں گی۔ اگلے دن کالو کوا اور باجو چیل بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔
चील बहन, सारे चीलों को परिंदों का गोश्त बहुत पसंद होता है, तो तुम भी एक चील हो ना। मुझे टीनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम टीनी चिड़िया के बेटे चीकू और जंगल के कुछ परिंदों के बच्चों को खा लो और बस मेरे बेटे चीकू को छोड़कर तुम जिस परिंदे का शिकार करना चाहो करो, इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कालू कौवे, आइंदा ऐसी बात न करना। मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ये सब परिंदे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। ये सब सुनकर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, लेकिन एक दिन न जाने मेरा बच्चा कल रात से कहाँ चला गया है। वो तो बहुत छोटा है, उसे तो उड़ना भी नहीं आता अभी। कहीं किसी परिंदे ने मेरे मासूम बच्चे को अपना शिकार तो नहीं बना लिया। लेकिन हमारे जंगल में कोई सांप या कोई खूनख्वार चील नहीं है जो रात को तुम्हारे बच्चे को ले गई होगी। और बाजू चील तो हम सब परिंदों से बहुत प्यार करती है। अगर बाजू चील को हमारे नन्हे बच्चों को खाना होता तो वो हमारे सामने भी खा सकती है, तो भला वो छुपकर ये काम क्यों करेगी? हाँ तोते भैया, बाजू चील ये नहीं कर सकती। यकीनन ये किसी और परिंदे का काम है। कुछ देर बाद बाजू चील भी वहाँ आ जाती है। अरे दोस्तों, मैंने अभी इस जंगल में बहुत बड़ा सांप देखा है। कहीं कबूतर के बच्चे को इस सांप ने तो नहीं खा लिया? ये सुनकर सारे परिंदे बहुत डर जाते हैं। अब क्या था, रोज किसी न किसी परिंदे का बच्चा गायब हो रहा था। टीनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इतने में बाजू चील भी टीनी चिड़िया के पास आ जाती है। टीनी चिड़िया, मैंने उस सांप को बहुत ढूंढा, ना जाने वो जालिम सांप कहाँ चला गया। एक बार वो सांप मुझे मिल जाए तो मैं उसे जान से ही मार दूंगी। फिर टीनी चिड़िया की नज़र बाजू चील के परों पर पड़ती है। चील के परों पर खून लगा हुआ था। अच्छा टीनी बहन, मैं तुम्हें बस यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। ये कहकर बाजू चील वहाँ से चली जाती है। टीनी चिड़िया को अब उस चील पर थोड़ा शक हो गया था, इसीलिए वो फौरन कालू कौवे के पास जाती है। टीनी चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? चील के परों पर खून लगा हुआ था? मुझे तो ऐसा लगता है कि चील ही हमारे मासूम बच्चों को मारकर खा रही होगी। लेकिन कालू भैया, अभी हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है। हम चील पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। हमें किसी तरह इस बात का पता लगाना होगा कि ये सब कुछ बाजू चील तो नहीं कर रही है। कालू भैया, तुम एक काम करो, तुम खामोशी से चील के अलावा सब परिंदों को मेरे घोंसले में बुला लाओ। ठीक है टीनी चिड़िया, मैं चील के अलावा सब परिंदों को बुला कर लाता हूँ। फिर कालू कौवा सब परिंदों को बुलाने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर बाद सभी परिंदे टीनी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं और टीनी चिड़िया सब परिंदों को चील की बात बताती है। दोस्तों, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। इससे ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ बाजू चील कर रही है या कोई और। फिर टीनी चिड़िया अपना आइडिया सब परिंदों को बताती है। अगली सुबह सारे परिंदे चील के पास आ जाते हैं। चील बहन, हम हर साल दूसरे जंगल में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं और हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, इसीलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। और आपको ये भी पता है कि हम अपने बच्चों को अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सांप हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए आप हम सब परिंदों के बच्चों का ध्यान रखें जब तक हम वापस नहीं आ जाते। अरे दोस्तों, तुम सब बेफिक्र होकर जाओ और आराम से आना। मैं इन बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सारे परिंदे वहाँ से चले जाते हैं और सामने वाले पेड़ पर जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, नन्हे मुन्ने परिंदे, इनको तो मैं नहीं छोड़ूंगी।
वैसे भी चिड़िया को तो मुझ पर शक हो गया है। मैं जल्दी से इन बच्चों को मार कर खा लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से भाग जाऊंगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये चील कहाँ भागी है। ये सारी बातें पेड़ के पीछे छुपे परिंदे भी सुन लेते हैं। चलो चिड़िया, जल्दी से हम इस चील के पास जाते हैं, वरना तो ये मेरे बेटे जग्गू को मारकर खा जाएगी। फिर सारे परिंदे फौरन इस चील के पास आ जाते हैं। चील तो डर जाती है। दोस्तों, तुम सब इतनी जल्दी कैसे आ गई हो? बाजू चील, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। अब हम सब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कबूतर, जाओ जल्दी से एक बड़ा जाल लेकर आओ। ठीक है चिड़िया, मैं अभी बड़ा सा जाल लेकर आता हूँ। इस चील की तो खैर नहीं। फिर कबूतर एक बड़ा सा जाल लेकर आता है और वो जाल इस चील पर फेंक देता है, जिससे चील जाल में कैद हो जाती है। चील, आज से तुम्हारी यही सजा है कि तुम आज से इस जाल में कैद रहोगी। बाजू चील, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम मेरे मासूम बच्चे के कातिल हो। फिर इस तरह बाजू चील को अपनी गलती की सज़ा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।